Bonjour عاشر, معكم مدام مها. Je suis à la page 42-43 unité 2 entraînement. أنا بتدريبات الوحدة الثانية صفحة 42-43. وصلت على الإكزرسيس نيميرو 7 تمرين 7 وقلنا وقتها وقفنا هون لأنه وصلنا على تمارين الجرامير. كانت قاعدة الدرس الماضي اللي أخذناها عن les adverbes de manière وقلنا هو ظرف الكيفية وبيعني كيف حصل الفعل وبتكون هالظرف هذا بيكون مكانه بعد الفعل. كيف يمشي ببطء، كيف يتحدث بطلاقة، كيف ينظر بانتباه، كيف يسمع بإصغاء. دايما بيجي ظرف يعني كيف يفعل الفعل، كيف الفاعل يقوم بالفعل، شو هي الطريقة اللي عم يقوم فيها بالفعل. فاسمه الفيرب دو مانيير وقلنا بنحصل عليه بإنه آخذ الادجكتيف أو ماسكولين سينجولير الصفة بالمفرد المذكر أحولها لفيمينا كانت شاذة أو غير شاذة، أحولها لفيمينا ثم أضيف مو بالأخير M-E-N-T بحصل على الأدفيرب دو مانيير. وإن في عندي صفات بتكون شاذة بحولها لمؤنث وبعمل في كمان ظروف شاذة. مثلا في عندي جونتي اللي بتنتهي ال بتصير جونتيمون، في عندي فغي بتنتهي اي بتصير فغيمون. قلنا انه في بعض الصفات بتنتهي باي او باكسا، هي رأسا بحط ما بدون ما احولها لمؤنث، واللي بتنتهي ب مثل فاسيل ديفيسيل رأسا بضيف المو. طبعا هدول بينحفظوا معي بالتدريج بالتدريب كمان. واللي الصفات اللي بتنتهي ب انت بتصير بشيل انت وبتصير ام انت، واللي بتنتهي ب انت بتصير ام انت. هذا الشيء اللي لازم انتبه له. Exercice 7 بيقول compléter les phrases en utilisant l'adverbe de manière qui convient. أكمل الجمل باستخدام ظرف الكيفية المناسب. طبعا هن حاطين لي هون الظرف الصفة وأنا حاطينه بشكل préposition زائد نو. هل préposition زائد بلس نو حرف الجر مع الاسم بدي أحوله لصفة ماسكولين ثم إلى صفة مؤنثة ثم أحط MENT. وانتبه إذا كانت هالصفة شاذة. يعني أنا عندي هون il conduit avec prudence، هو يقود بحذر. avec حرف جر préposition prudence هي نو، هي adjectif هي نو. أنا بدي أحط ظرف، بدي أحول كلمة prudent الحذر إلى حذر. حذر بتكون هي ما في هون اس سي او وإنما بيكون في تي. prudent حذر هي هيك. هلا أنا لحظة رح أرجع أحولها لprudent، بشيل السي والأو وبحط تي. صار عندي adjectif masculin singulier، يعني مثلا il est prudent هو حذر. إذا بدي أقول طبعا أنا ما بدي أحولها إلى مؤنث لأنه بشو بتنتهي ب ENT فرح تصير amant. il conduit prudemment يعني بشيل ENT وبحط ENT. ما ننسى هالشغلة أبدا. ENT برفعه وبحط ENT بصير il conduit prudemment بحذر. يعني avec prudence نفس المعنى إذا قلت prudemment. il me parle avec douceur يتحدث معي بلطافة. préposition nous بدي أحول النو لأدجكتيف. الأدجكتيف مثلا رح أحطه للمذكر بالأول هي دو إكس.
ناعم، يحدثني بنعومة. انت حول لفهمنا، الفهمنا هو دوس، سي او، دوس. بعدها بضيف، هذا مو شاذ، بضيف مو ادفيرب شاذ، وإنما ريجولي نظامي. بضيف هلا المو بتصير il me parle doucement، يحدثني بلطافة، بلطافة. donc douce، douceur non. doux adjectif masculin singulier. douce adjectif féminin singulier. doucement adverbe de manière. prudent adjectif masculin singulier. prudemment adverbe de manière. Les élèves font les exercices avec lenteur. التلاميذ يحلون التمارين ببطء. هم يحلونها ببطء. avec lenteur préposition non. lenteur non دي حولها لا adjectif masculin. devient lent. lent بطيء. lente بطيئة. lentement ببطء. ils les font lentement. donc lenteur non avec préposition. lent adjectif masculin. lente adjectif féminin. lentement adverbe de manière. واضح؟ il conduit prudemment. il me parle doucement. ils les font lentement. طبعا ما في avec، بشيلها هي لأنه كلها تحت خط، كلها بدها تلتغى، وحط الأدفيرب هون لحاله، ما في داعي للبريبوزيسيون. بريبوزيسيون لما بيكون جنبها نو، الأدفيرب seul لوحده. Répondez aux questions suivantes en utilisant les éléments cités entre parenthèses. Faites attention au placement de l'adverbe. أجب عن الأسئلة التالية مستخدما العناصر المذكورة ضمن قوسين، وانتبه لو مكان الظرف. طبعا مكان الظرف après le verbe، بعد الفعل. Jean est bon en français. هل جان جيد بالفرنسية؟ وي. عندي بارلي الفعل بالانفينيتيف كورون adjectif تحوله ل adverbe. adjectif طبعا masculin. وي طبعا ما بدي احط رأسا بارلي، بدي اقول عم يحكوا عن جان، ممكن اقول وي جان بارل، وي جان بارل، او il parle. وي il parle. هلا بحط courant ant بتصير couramment، برفع ant بحط ant. il parle couramment le français. ما بقول en français، لا، le français. oui il parle couramment le français. elle a une belle voix. هل صوتها جميل؟ elle هي. chanter infinitif magnifique adjectif دي عم أحوله ل adverbe. magnifique رائع، بدي أقول هي تغني بشكل رائع. oui elle chante eux. oui elle chante، هذا نهايته بضيف ما فورا. oui elle chante magnifiquement. جي أنت الأرانية. elle chante magnifiquement. il s'est énervé. هو معصب؟ non لا، هو réagir يتصرف calme هي هون بهدوء calme، لأنه هي adjectif بدي أحولها ل adverbe تنتهي ب مثل magnifique بضيف mon. réagir بالتصريف بصير T بدل الR T. non il le sujet il réagit calmement. كلا هو يتصرف بهدوء. non il réagit calmement.
il prend beaucoup de risques. هل عم يعرض حاله للمخاطر كتير؟ oui نعم هو il vivre infinitif يعيش dangereux adjectif masculin singulier dangereux خطير دي حوله لا خطيرة ثم بخطورة. oui le sujet est il هو il vivre بتصير vit هو يعيش dangereux برفع الإكس وبضيف اس بتصير féminin singulier وبعدها بضيف المو. oui il vit dangereusement oui il vit dangereusement هو يعيش بخطورة. il a des problèmes avec ses voisins عنده مشاكل مع جيرانه. oui نعم il هو déménager infinitif رح ينتقل prochain قريبا adjectif masculin بدي أحوله لفيمينا prochaine بضيف الماء prochainement déménager il déménage oui il déménage prochainement نعم هو سينتقل قريبا. elle est facile à vivre سهل حياته. non كلا elle هي تشتكي constant adjectif masculin بينتهي ب ant. إذا ant برفع ال ant وبضيف amant ant. se plaindre برفع dr elle se plaint هي تشتكي elle féminin elle se plaint constamment هي تشتكي باستمرار constamment باستمرار constant مستمر constante مستمرة بس أنا ما بدي الادجكتيف féminin بدي الادفيرب فورا لأنه انت constamment هي تشتكي باستمرار. il fait du sport هل هو يمارس الرياضة؟ نعم هو يذهب إلى النادي الرياضي بانتظام régulier masculin singulier régulière بس تصير régulière بحط accent grave وبضيف بعد المو aller رح يصير va il va oui il va régulièrement au gymnase. خلينا نشوف لcorriger الحل. voilà 7 il conduit prudemment il me parle doucement ils les font lentement il parle couramment le français يتحدث بطلاقة الفرنسية. elle chante magnifiquement هي تغني بشكل رائع. il réagit calmement هو يتصرف بهدوء. il vit dangereusement هو يعيش بشكل خطر. il déménage prochainement هو سينتقل قريبا. elle se plaint constamment هي تشتكي باستمرار. oui il va régulièrement au gymnase هو يذهب بانتظام إلى النادي الرياضي إلى الصالة الرياضية. انتبهنا أنه la place de l'adverbe est toujours après le verbe دايما مكان الأدفيرب بعد الفعل. on passe à la page 43 ركزوا على القاعدة لأنها مهمة. 9 complétez les phrases en utilisant l'adverbe de manière qui convient. أكمل الجمل باستخدام الظرف الكيفية المناسب. je parle أنا أتحدث. je regarde أنا أشاهد. je marche أنا أمشي. je parle couramment le français أتحدث الفرنسية بطلاقة couramment. je regarde أشاهد attentivement la télé le tableau أشاهد بانتباه اللوحة أو اللوح أو التلفاز. je marche lentement أمشي ببطء
dans le jardin في الحديقة. Je marche rapidement dans la rue. أمشي بسرعة في الشارع. Je parle couramment le français. Je regarde attentivement le tableau. Je marche lentement dans le jardin. Exercice numéro 10. Observez le plan, puis complétez les phrases ci-dessous en utilisant des connecteurs de lieu à côté d'eux, devant, à gauche, tout droit, à droite, en face d'eux, et les verbes aller, traverser, tourner, passer. لاحظ المخطط c'est un plan المخطط ثم أكمل الجمل تحت التي في الأسفل مستخدما أدوات الربط المكانية à côté d'eux إلى جانب devant أمامه à gauche على يسار tout droit دغري بشكل مستقيم إلى الأمام à droite على اليمين en face de مقابل. Et les verbes والأفعال طبعا للتصريف aller ذهب traverser اجتاز tourner انعطف معطف انعطف passer مرة. bijouterie محل المجوهرات hôpital مستشفى place de l'étoile ساحة النجمة pharmacie صيدلية école Gérard مدرسة جيرار بارك حديقة منتزه بولانجري فرن فلوريست محل زهور باتيسري محل معجنات vous êtes ici نحن هون pour aller à la pharmacie je لحتى أروح على الصيدلية pour aller à la pharmacie je أنا je suis ici pour aller à la pharmacie je vais tout droit بمشي بشكل مستقيم je vais tout droit j'arrive à la place de l'étoile je tourne à gauche j'arrive à la pharmacie est à côté de l'école Gérard pour aller à la boulangerie je vais tout droit j'arrive à la place de l'étoile je tourne à droite j'arrive à la boulangerie est à côté du parc pour aller à la bijouterie voilà la bijouterie pour aller à la bijouterie je vais tout droit j'arrive à la place de l'étoile je traverse la place de l'étoile اجتزت ساحة النجمة je continue tout droit et j'arrive à la bijouterie est en face de l'école Gérard هي في مواجهة أمام مدرسة جيرار voilà le corriger d'abord pour aller à la pharmacie بلغي je لأن بدي أحط هون d'abord أولا je vais tout droit أذهب بشكل مستقيم je passe devant un fleuriste بمر من قدام بياع الزهر ensuite j'arrive à la place de l'étoile أصل إلى ساحة النجمة puis je tourne à gauche بلف على اليسار la pharmacie est à côté de l'école Gérard وبتصير الصيدلية جنب المدرسة جيرار pour aller à la boulangerie لحتى أروح على الفرن premièrement أولا je vais tout droit
بمشي بشكل مستقيم. je passe devant une pâtisserie بمر من قدام محل المعجنات. puis j'arrive à la place de l'étoile بوصل على ساحة النجمة. ensuite je tourne à droite بلف على اليمين. la boulangerie est à côté du parc والفرن بيكون جنب المنتزه. pour aller à la bijouterie لروح لدكان لمحل المجوهرات. d'abord أولا je vais tout droit بمشي بشكل مستقيم. je passe devant un fleuriste بمر من قدام بياع الزهر. puis je traverse بجتاز la place de l'étoile ساحة النجمة. ensuite ثم je tourne à gauche بلف على اليسار. la bijouterie ومحل المجوهرات السايغ est en face أمامه est en face devant l'école Gérard هي أمام مدرسة جيرار. لازم أستخدم أولا بالبداية أولا d'abord إما d'abord أو premièrement أولا يا في البدء يا أولا. بأثناء الكلام بقول ensuite أو بقول depuis واحدة من بيناتهم. ولما بيكونوا شغلتين بدي أعملهم بالنص واحدة بحطها ensuite ثم وبوي بعد ذلك. أخيرا enfin بحط أخيرا enfin إذا لزم حسب ما بيلزمني بالمقطع. دايما بداية المقطع d'abord هدول تعلمناهم بالدرس السابق. d'abord أولا أو au début أو premièrement. بالنص بحط ensuite أو puis. بالأخير بحط enfin. j'ai fini la page 43. كانت معكم مدام مها بتقول لكم au revoir à la prochaine fois.